Good morning, church. Buenos días, iglesia. Buenos días, iglesia. You know, it is good to know that we are international. Es bueno saber que It's good to be here. estamos It is a privilege to share the word internacionalizando with la you today. iglesia. As, Es bueno estar Pastor aquí Ron was saying, Leanne con and I have been here for ustedes. about a year, Nosotros hemos asistido and a esta it has iglesia por un been, año y renewing to be under the leadership and under the pastoral guidance of Pastor Ron. And also gracias a being Dios welcomed porque by a estamos congregation that gives us those asistiendo a esta virtual hugs iglesia y que at this time. podemos We do por appreciate lo that, menos and darnos we'll un never know abrazos, the healing that you've given our abrazos soul and the rest that you've given us virtuales. as we loosely join you in these times of separation. So thank Gracias you a Dios for por welcoming este us tiempo here today. y gracias Let's por pray. recibirnos hoy. Vamos a Father orar God, antes de empezar. We turn this time over to you. Padre Celestial, te entregamos este tiempo a ti. We ask your Holy Spirit to guide our thoughts and our minds and to Pedimos convict que our tu hearts, to Espíritu illuminate them Santo and to show us your love and your mercy and your grace and all that you would have nos of who guíe you are y for nos us. dirija, que Lord, tú bind our hearts hagas together todo as a lo que quieras congregation, hacer por unify nosotros us en under esta the name of Jesus Christ as we mañana, que en celebrate el you nombre as de our Lord and our Jesús, Savior, Señor, as we look at your word for instruction and mientras direction, miramos Lord tu God, palabra, be with us in this time. Thank tú you. estés con In Jesus' nosotros en name, esta mañana, amen. en el nombre de Jesús. So Amén. these times are very different than we've had in a while, and I won't use that you word that everybody uses. No nos hemos But it's reunido been por very un unusual. tiempo. It's Ha been sido very muy uncertain, and it came inusual, at a time in our muy life incierto. that took us from a very Todo high lo que ha degree of sucedido. involvement in ministry. I mean, Pastor Ron was very generous. We had a phenomenally small congregation. It was very much a church plant, and Y so he was kind Estamos to muy say agradecidos por that. But estar aquí. we had been very involved in ministry, and Hemos it came to a estado full stop when we started coming Muy here. involucrados en And el then we got ministerio. isolated in that we were shut up in our Y homes, de and we were shut repente nos away from sucede esto del gathering COVID, another donde body of estamos believers into relationship. em, And as I'm talking to aislados, y people, it's luego not unique to llegamos a us in esta that iglesia these times have been donde very powerful for hemos the sentido individual. la bendición del Señor. And Y really powerful, I es believe, for the muy church of God. poderoso que la iglesia de Because Dios it's caused us to stop. eh, It's caused esté us to viviendo a través de stop este and tiempo, deal with porque ourselves because we can't ha be as hecho que busy as we were. nosotros And hagamos so un if we alto en aren't nuestra busy, all of a vida. sudden those things that you Nosotros were ignoring, or vivimos vidas maybe you were muy glossing over because ocupadas you were serving other y people, or tal vez estamos whatever it is you sirviendo, tal were vez estamos haciendo cosas buenas, no digo passively que no, running from, pero lo que digo you es were que faced with every day in isolation in vivimos your vidas muy, homes. muy ocupadas y de And one of those repente things that you would face is your lo que relationship with the sucedió Lord. con la pandemia And for nos us hizo even, it was showing detenernos, us and has showed us those nos ha frailties that we mostrado had in that relationship. Where was our strength? Was our strength que in the congregation and our fellowship? ¿dónde está nuestra Was our strength fortaleza? in, ¿Estaba I nuestra had all of these fortaleza en commitments la that I had to have? congregación So o en therefore todos I los had to be compromisos strong, que or was my tengo? strength actually in something Y unique, que tal in that vez simple mi relationship fortaleza with my está Lord and my Savior? So it's been good to flesh out some of those en esa weaknesses relación con in el my life. Señor. And El as I'm Señor me ha estado studying mostrando this que section of hay mucha Scripture, debilidad en mi vida, pero cuando it soy was a débil, el good Señor es challenge fuerte. for myself. And Y I ha sido un pray that you reto, hear from the un Lord as reto well bueno para mi in vida. those areas Que el that you Señor could me grow muestre in that en qué understanding, áreas in puedo that crecer assurance y and así, relationship ojalá que a ustedes también with our les Lord. muestre cómo pueden crecer en su relación con So el as we look Señor. at John chapter 17, it's a Nosotros gospel. It's leímos called the Gospel del of John is how Evangelio we de phrase it, but Juan, it's not the capítulo Gospel of John, 17, it's the Gospel according to John, just like Matthew, Mark, y and no Luke. es el Evangelio de Why are they Juan, called es el Gospels? There's four Evangelio of them. de acuerdo a And they're Juan. called Gospels según because it Juan. tells of God who nos came habla to earth, lived a perfect life, Acerca, este died, pasaje and que rose leímos again, nos habla de este rey que and vino a gave la us life tierra, eternal. It murió is por the nosotros story y of Jesus. resucitó. It's the story of Es the la gospel historia de message. So Jesús, as we es la look at the historia gospel here in de chapter nuestra 17, salvación. context Y is eso good. fue And I'm lo a que visual person.
leímos en el So I capítulo like to 17. Yo soy picture una things as persona I'm muy reading visual through them. y And me so gusta in imaginarme lo que context está here, this is sucediendo, the el last part contexto of de that lo que está upper room pasando. Last Supper Y esta discussion lectura with nos Jesus habla and his acerca de lo que disciples. estaba sucediendo con 5 of the Jesús 21 chapters in y the book sus of John are discípulos al dedicated último to de that su evening. ministerio. 5 You wanted to be a capítulos del fly on the Evangelio San wall and Juan listen to están what dedicados Jesus a and his estos disciples últimos talked about. What did momentos, they lo que el discuss? What did he Señor tell them? These Jesús 5 le chapters hablaba is a a glimpse of sus that. discípulos. Just a Aquí glimpse hay un of those vistazo de times lo que alone sucedió with en his esos disciples. tiempos. So if you picture the disciples up in their Así upper que, room and they're gathering together and they're talking, and Judas imagínate has a had estos his challenges. discípulos He goes allí off en into el the night, aposento as it alto says, y a and then Judas Jesus and his disciples que start está ahí. to discuss things. Jesús And empieza they a work discutir through some of cosas those things, and he importantes con sus challenges them on a lot discípulos of things. And within y those les lanza 5 retos chapters, you en see estos he's últimos affirming momentos his de su divinity. ministerio. He's sharing the Él les gospel. What is está the gospel message? And dando una then he lección de also su gives them their divinidad, responsibility la responsabilidad de as people of predicar God to go and preach como this good pueblo same de word. Dios, predicar el evangelio a este mundo. During that time, they moved from the Durante upper este room tiempo, and through Jerusalem ellos as a se group, fueron del likely aposento discussing things alto, before they get to tal the vez brook iban Kidron, platicando to mientras go iban into rumbo that a garden prayer that el evening where jardín del he is alone Getsemaní, and el praying, huerto and de they're Getsemaní, falling asleep at the wheel. y allí Before all of that, tal vez ellos chapter iban 17 platicando y happens. antes de eso fue lo que So leímos while en el what capítulo we call the 17, Lord's Prayer is lo que really a tutorial llamamos on prayer. el Padre This Nuestro, chapter, es un tutorial 17, de cómo is orar, really his heart poured out es el in prayer corazón to the de Father. Jesús hacia It el is a Padre. lesson showing us we Es all una need lección to pray. que nos enseña que nosotros debemos in orar, que nosotros communion with our necesitamos orar en See, with an comunión con intimacy nuestro only Señor. found in Esa relationship, what you're going to see intimidad as you look at solamente this se prayer is encuentra that there is an intimate en relationship una of knowing relación each other profunda that e is íntima. emphasized that que we have the enfatiza que ability to nosotros realize as well. Tenemos And there's power in la that. habilidad de As we comunicarnos con will nuestro see, Padre prayer is también. not just a hopeful petition Y to no a solo disconnected es una entity. petición It is con a esperanza, petition of sino que relationship, es una petición trust, que muestra una and relación de confianza y de all of fortaleza. which will glorify God. Y esto Father. glorifica a Dios So el Padre. chapter 17 is El it's capítulo considered, you might have heard it 17 as se the high priestly considera prayer. And that's true because he una is our high oración priest. sacerdotal. We have a high Y es priest. verdad porque And while- Él es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo lo es. In greater detail, A than más anywhere else in detalle, Scripture, we get a glimpse of that way that Jesus prayed. And we podemos know ver that the lo que work el of Señor salvation is oró. finished. We realize that. Y But nos do you damos also know cuenta that he que la continues obra to minister salvadora del Señor as high priest? está Let's look at completa. Hebrews Pero 7:25. vamos a Hebreos 7, If you 25. look to the right, Hebrews 7:25. Vayan a la derecha Just de su after all the Biblia, T's and some other things, Hebreos 7, book of 25. Hebrews. you see in verse 25, Verso 25. therefore, Por eso, he is also able to save to the También uttermost those who came to God me through him, puede salvar por since he completo always a lives los to que make por medio de intercession Él for them, se acercan a as he's Dios, interceding ya que for us. viven And then we just para look a little interceder to por the ellos. left, that's 1 Timothy. Y vamos ahora a 1 Primera de Timothy, Timoteo, capítulo 2, chapter 2, verse 5. verso 5. And all of the T's are together, so Timothy and Titus. and all Así of que those. ahí están todos juntos, todos los que empiezan con T, Timoteo, Tito, Tesalonicenses. It says, Y for dice there is así, one God. Any porque hay un questions? solo Dios. No hay One preguntas God sobre eso. and one mediator between God Y and un men, solo and that mediador man, entre Jesus Dios y Christ, los hombres, who gave Jesucristo, himself a hombre, ransom for all to be quien dio su vida como testified in due rescate por time. todos. See, we have a high priest. Nosotros tenemos este sumo sacerdote. And this, what they call the high priestly prayer, is him praying for us. Este We sumo read at the sacerdote end que of ora por chapter nosotros. 17 how he's praying for not just his Leemos al disciples, but final those del that would capítulo hear his 17 word de Juan through them. que el Señor So reading ora por through this nosotros. Ahora, chapter, we cuando hear him pray leemos for a través de himself, este his capítulo, disciples, and for all who believe vemos que el Señor through their Jesús ora word. por sí mismo y ora por sus discípulos. So again, in context Otra of that vez en contexto evening de esta of the Last noche, Supper, if we de just la look última back to cena, see what happened just vemos lo before que this prayer, sucedió
Justo was antes de taking esta place oración, ¿qué just es lo que before estaba this prayer? And sucediendo it antes was de the esta last bit oración? of conversation between Jesus Era la última and his conversación disciples. And we're going to see entre that. Let's Jesús y turn sus just discípulos. back a little bit to Y si vamos un poquito John atrás a 16, Juan 16, verses 30 to 33. de los versos 30 And al so his 33, disciples are saying, now we are sure that los you know discípulos all dicen, things ya podemos ver que and have sabes no todas las need that cosas anyone should y que ni question you. siquiera necesitan But this we que nadie believe te that haga you came forth preguntas. from God. Por eso Jesus creemos answered them, do you que now saliste de believe? Dios. Y Jesús les Indeed, the contesta, hour is ¿hasta ahora coming. me creen? Yes, Contestó has now Jesús, come that miren, you will be que la hora scattered, viene y ya está each aquí, of us to que his own, ustedes serán and will dispersados leave me y cada alone. uno se irá And a su yet I propia am not casa y a mí me alone dejarán because the solo. Father is with me. Sin embargo, These things solo I have no spoken estoy, to you, porque that el in Padre me está you conmigo. may have peace. In the Yo les he dicho world you estas will cosas para have que en mí tengan tribulation, paz. but be of En el good mundo cheer. afrontarán aflicciones, I pero have anímense, overcome yo he vencido world. al mundo. So Jesus takes their human commitment. We're so quick to make a commitment. Lord, I get Y it. Jesús, el Yes, Señor I Jesús will. habla con sus And we discípulos. will do this. And he's Y very los quick to discípulos point out there Dicen, sí, in their vamos a human hacer esto commitment, y he lets them aquello. know that they Pero will fail. Jesús les You will dice, leave les me alone. You avisa, will les scatter. advierte que van And a that's okay, fracasar, because que then he van a ser immediately shows them his strength. esparcidos. Pero el Señor les Is in his muestra relationship with the Father. que su And then fortaleza assures no está them en of their ellos mismos, sino salvation en su as he relación con el gives them these Padre. Y instructions. He mientras then les da starts to estas pray, chapter 17. instrucciones, empieza a But don't orar. miss the fact that he's Pero pointing no out to no them pierdan that de he vista knows that they are going to scatter and he will be alone. el And punto de yet que he ellos is van a not ser alone because he esparcidos has y his que lo van a dejar Father, solo y showing que that Jesús no está relationship, solo something porque that Él we está con have el Padre access Padre to. está con Él. Y hay So let's esa look at verse relación de Padre e Hijo. Jesus spoke these words, Jesús habló estas lifted up his palabras eyes to heaven and said, Father, the y hour dijo, has come. Señor, la Glorify your hora Son, ha that your venido, Son glorifica a also tu Hijo may glorify para que el Señor, you. el Hijo te glorifique a ti. You see, the time has come El for Jesus to tiempo finish. Había llegado para He que el is Señor walking to completara the su cross. misión He is about to be y fully fuera a la betrayed. He's cruz. about to be Él iba a ser crucified on the cross. traicionado y The time crucificado has en la come cruz. El to tiempo había finish. And this llegado prayer to the Father begins with his y petition esta oración for empieza the Father's work to con be una done, the completion petición of the plan of para que el salvation to be Señor done haga su through him, voluntad, para to que Él move through complete that su evening voluntad that a he través de Él. knows is coming. Él sabía que And so that the Father would be que esa noche glorified. tem- Not temida so that he vendría, could pero make any sabía big también que el statement. Señor iba a It's ser just simply give me glorificado. the strength to get through El this Señor le for your decía, glory. dame la fortaleza Thinking para pasar back por to the esto. Lord's tutorial on prayer, para the tu Lord's Prayer gloria. as we would call it. Our Father, your name is holy, your kingdom Y come, Padre your nuestro will be dice, done. Padre It nuestro is que all estás there. en los That template cielos, of prayer that he hágase gave the tu disciples voluntad. fully developed in chapter Está 17. hablando, It's lived nos lived está out in dando how un tutorial Jesus de cómo naturally debemos spoke to his orar, Father. It's cómo el lived out Señor in that Jesús prayer. hablaba naturalmente See, con Jesus' su prayer is Padre. also an example of our need for Y God to Padre work nuestro in us, es to strengthen una us oración for que his work. nos ayuda a We can muster fortalecernos, up as much a strength confiar as en la we can. We voluntad can de tap Dios into y a as much talent as we fortalecernos can, en but the esa, fact of the matter is, en if esa God is voluntad not que el with Señor us, tiene para we will not nosotros, accomplish sabiendo que si el Señor no estuviera con it. It will nosotros, crush us. no, mm, So we no need him to podríamos strengthen hacer us for nada. his Nosotros work. This is necesitamos only la possible fortaleza del Señor if Jesús. we are in full submission to him, allowing him to Nosotros work debemos in de us estar and through us. sometidos al Señor, Not holding on to those permitiendo things que el or Señor seeking our obre en own or nosotros y anything no like that, but in full aferrándonos submission to a the cosas Lord, que no he can do vienen de great Él, things through you. porque el We Señor are puede his hacer hands and feet. grandes cosas a través de nosotros. So there's submission Nosotros somos for sus the manos glory y of sus God. pies y lo hacemos para la gloria de Dios. Frequently in my Frecuentemente prayer over a meal, I'm saying grace over a meal. It's something en I picked up from my nuestras grandfather. Not saying grace, oraciones but the phrase that I que nosotros phrase that I hacemos, por use ejemplo, commonly, cuando that I oramos would por la often hear comida him use when I went to y visit. yo a veces oro And it's a simple phrase. y encuentro esta I pray frase that the que mi food would abuelo nourish oraba. for his glory. Say, Lord, please bless this food. Help it nourish for your glory. It's a common prayer that Esta I say oración at decía mi mealtime, abuelo, and Señor, que if esta, you stop and think about what that que esta means, comida nos nutra para tu gloria. Y luego it me is puse a that pensar, God ¿qué would use significa this eso? food Que el Señor use to esta strengthen comida me
para darme not to do my fortaleza, own will, pero no para hacer mi but voluntad, to do His will. sino para hacer la voluntad de Please, Dios, Lord, help para me su wake up gloria. tomorrow and have Señor, breath for your glory. ayúdame a levantar Help mañana me to be y restored tener for your glory. aliento Help me to para do tu this gloria. for your Ayúdame a glory. hacer esto o aquello para tu When gloria. you're working in that way, when you're Cuando submitted to what nosotros He nos has for you, sometemos you a will Dios be de esta surprised manera, at what He has. You te will vas be a sorprender de very cómo Dios surprised hace at las maybe even cosas, what He does through you, de que lo que or where He Dios takes you hace down a to través de if ti, you feel you're elevated in some way. el So I Señor pray that the food would lo nourish va a hacer para for su gloria, no His para glory, elevarte a ti mismo. strengthening me to do His work, Señor, strengthening me dame to be used by Him. fortaleza para trabajar por ti, para ser Vine's usado por Bible ti. Dictionary, when you're studying the Scripture, Cuando estudias las it's just escrituras, very helpful. The context of es muy what's happening, útil who's speaking, when ver it's el happening is very contexto de lo que critical. está sucediendo, a But quién le also está just hablando, stop qué for a está minute and go, you know, sucediendo. we've used this word so often. Y You know, cuando amen, glory haces of una God, pausa sanctification, y piensas I've been en saved, estas any of those palabras, words that you use, just amén, stop and dig down into santificación, those words. And where are they in soy Scripture? salvo, Study them out. Tal vez Define that. tienes What does that que really buscar en mean? la Biblia de Because qué when you se start trata to esto. understand those parts of Trata de your entender belief, estas partes de you'll tus deepen your faith with it. creencias You'll understand Him para in que such a tú greater puedas way. Vine's Bible entender Dictionary la palabra de Dios de una says this manera about más the word profunda. El to diccionario magnify, to praise, dice que la ascribing. palabra gloria significa what we should honrar seek o to do with our magnificar al lives? Señor, We should seek to magnify His name, magnificar el We should nombre de seek Dios, to praise Him Deberíamos for all things, and buscar ascribe honor to Him. alabar al Señor para su gloria. Magnifying His name doesn't mean that you're always just Magnificar reading your el scripture, although Señor. you should do that regularly. It doesn't mean you're just attending No church. significa Magnifying His name means I'm solo out for a venir a la cycle, I'm iglesia. out doing some recreation, I'm camping, I'm at work. I'm sharing Magnificar a al Señor coffee with puede someone. ser, Whatever it is we are doing, we are puede magnifying the name ser of God. cualquier cosa como salir a caminar, salir de are vacaciones, praising ir a Him for tomar un all that café we con have. alguien, ir al trabajo, giving ir a Him la glory escuela. for Todo all we eso, en todas esas we're actividades ascribing podemos honor glorificar where is y due magnificar and not el nombre ourselves. del Señor y So darle la Jesus is gloria asking al que that la through the merece, no a focus of the nosotros coming hours, mismos. because we know that He's going to go across into the El into the Señor garden, Jesús and He's going to be sabía que praying by iba a la Himself cruz to the pronto Father, not y in sabía que public iba a in front of regresar His al disciples, Padre. but by Himself to the Father, Pero and He will sweat drops of blood because of the impact there. El And the impacto que magnification tenía en as su we see this corazón night go on and era into the tan next grande que él day sudaba of Jesus' gotas de innocence, sangre. His grace, El Señor era and the punishment inocente. given Him. God the El Father Señor would estaba receive lleno de glory gracia y sin through embargo estaba a Jesus' punto de finished recibir work, este castigo. because Pero we esa have era been la obra, la culminación de la Jesus obra, is para que asking that nosotros through the fuéramos focus of the redimidos. coming hours, His Father El is Señor glorified. Yes, Jesus was Se and enfoca will be en la tarea forever que tiene por glorified in His delante, payment pero for sin. con la And misión de defeating glorificar death. a su Padre He is a forever través de praised, esta honored, tarea. magnified, and because of Él this, God the magnifica al Father is Señor y also por eso in today's world of insta-famous everything, right? You have Facebook friends, Ahora, you have TikTok, you el have Señor lo social magnificó media al Señor that is Jesucristo. starting En new esta every day, and época some of donde them are vivimos, en donde hay fine, tantas cosas, benign, some of them donde are just, podemos no, ser don't do that. Are you kidding? famosos como Why would el you spend time doing that? Facebook, Instagram, But Twitter, all of them todas have a esas common cosas theme, and que even if you're nos on hacen the old sentir school famosos Facebook, o elevados you delante want de followers los and you want demás. likes and you want to La gente elevate quiere yourself, and the pictures you put on seguidores, of your me house or your gusta camping trip or whatever y it is you're cosas doing are así. never the ones that La show the gente stack of dishes and the reality of your life and muestra en the el frailty of your Facebook life. esa They show- faceta de su vida popular y hermosa. Greatness. Nadie pone ahí Man, when people look los through, they're platos like, que va a "Man, you got a lavar o really las good cosas life. malas que You van do a all of those que things, pasan. accomplished all that. We're building La gente ourselves up. quiere If ver, there's oh, anyone tienes una gran vida, that vives could muy say, bien. Mira I will dónde vas, lo glorify que myself, visitas, and lo que I will usas, lo que accomplish this comes. next step. Pero I will show you I am el Señor powerful Jesucristo nos está for the mostrando en right este reason. verso Jesus could have said, algo muy "For the Father, diferente. I am Él está powerful, and a I'm punto gonna de do all of those pasar por un things." sufrimiento But he didn't. indecible, pero lo hizo para la gloria de Let's look Dios. back at chapter 5. Vamos 39 a to 43. Juan Chapter capítulo 5 5. in John is a great section of scripture. It's una it's a gran sección discourse, de la it's a escritura. conversation Es between the una Pharisees and the conversación spiritual entre leaders los of the day. fariseos, And los they're, of course, líderes giving Jesus espirituales the de typical aquellos días. challenge that they Y usually Jesús do, and his answer is
clear. John 5:39 to los está 43, it retando says, aquí. "You search Juan the scriptures," 5, because these people knew 39. the scriptures inside and out. Ustedes They search estudian the scriptures, con for in diligencia las them, in those escrituras, scriptures that you spend so porque much time with, piensan you que en think you ellas have hallan eternal la life vida because of the eterna. knowledge. You think you have eternal life, and these are they, those Y scriptures, son they ellas, testify las of me. escrituras, las que dan testimonio en mi favor. But you are not willing to Pero come to me, ustedes no están that you dispuestos a may have venir life. a mí I do not receive honor para from tener man, vida eterna. but I know you, that you do not have the love of God in you. I La have gloria come humana no in la my acepto, pero a Father's ustedes name, los and conozco you y do sé not que no receive aman me. realmente a Dios. Yo he But receive venido en me. nombre If de another mi comes in his own Padre name, y ustedes him no me you aceptan, will pero si otro receive. viniera por su propia cuenta, Everything a he ese did, sí lo the aceptarían. reason he came was for his Father's glory. La razón por la cual vino Jesús fue para darle gloria a Dios, gloria al nombre de su Padre. When we look at that, when we're reading the Cuando scriptures, nosotros leemos las we can escrituras, remember that all of it podemos is pointing to recordar Jesus. que todo apunta a All of it Jesús, is talking todo, about his goodness, todo his está glory, hablando his acerca de su gloria, So de he su has honra y de come su to live out the salvación. righteousness and honor due God, taking the wrath of God in the El place Señor of tomó unrighteous humanity. That's la us. ira de Dios en lugar de la humanidad que He, somos nosotros. Jesus, El Señor Jesús today and forever is glorified, siempre por los siglos y los being at siglos the es right hand of the glorificado. Está a la diestra del So Padre. it is finished. It's Y correct. He is at the su right hand of the obra Father, terminó. He is our Ahora high Él priest. está a la diestra del Padre como nuestro sumo glorified sacerdote, as our one and only high priest. glorificado como nuestro único Understand. So there's another sumo aspect of it. sacerdote. We celebrate our Nosotros salvation. celebramos We nuestra praise the Lord for all salvación he has done y por for us. eso And we glorificamos al Señor por lo que Because he hizo por did. nosotros y deberíamos But don't hacerlo por miss lo the que other hizo. aspect of Pero that no high priest. It's perdamos a high priest los who, otros aspectos in del this sumo priestly prayer, sacerdote, and before this como la time, oración, it's a high la priest oración who por can relate nosotros. to us. He Pero también es un understands sumo us. He sacerdote lived que a perfect life in a vivió una world vida that he was perfecta en este He was mundo. betrayed. Él He fue was left traicionado, alone. He was, fue dejado in a lot of solo, ways, fue... experienced everything that we would En fin, ever Él experience in life. We have experimentó a en high la vida priest todo that lo que relates. So nosotros when we get hurt, hemos experimentado. Por eso we are Él se lonely. identifica con we nosotros. experience pain or Nosotros rejection or hemos beating or experimentado hunger soledad, or hambre, temptation. rechazo, He tentación, experienced all that we had lived. soledad. When Y we're Él, feeling all él alone experimentó in the todo lo world, que nosotros experimentamos en este mundo. we have Pero no estamos solos. a high priest Tenemos who un relates. redentor, un It sumo is sacerdote relationship. que se identifica con nosotros, que nos entiende. Understanding that you have Él a God entiende who todo lo loves que you so much that pasamos. he Él not only entiende saved you, but he y can sabe relate que to your tienes un pain, Dios tan maravilloso builds que te ama y relationship, que te because he acepta. lived it, therefore he Y can relate, a and través de to esta relate relación, means a that there's a través de esta basis identificación for con relationship. nosotros, Él empieza not una some relación para nosotros high con el Padre. ethereal God idea that you're No talking about. It's como someone ese that Dios can and has etéreo walked que in no se our puede shoes and alcanzar understands, y que no nos puede actually comprender porque es tan understands perfecto. your No, pain el Señor and your Jesucristo challenge and es your todo doubt. eso, pero además se ha He identificado understands. con nosotros porque Él fue totalmente Because hombre he lived también. perfectly, he could Y Él also take our sin on vivió himself, all for the glory of God. perfectamente y por eso Él pudo tomar. So Jesus, the Son of nuestro God, was pecado sobre él glorified in his mismo. obedience to glorify the Father. Por eso el Señor And the Jesús, el self-help Hijo de people, Dios, fue glorificado everyone has a self-help por su book, don't they? obediencia para You just glorificar gotta al do Padre. this. You just got to get up in the morning and look in the mirror and say, Tal "Today vez is my nosotros day. nos vemos en I el will do espejo en la great mañana things. y I am decimos, amazing." hoy es el That's what día, they'll tell you to do. estoy maravilloso y hoy voy a hacer esto y aquello, yo esto y yo aquello. Yo soy poderoso. Do you ever consider that your daily lives are for the ¿Has glory of considerado God? que How about waking tu up vida in the morning diaria and es look para in la the gloria mirror de and say, Dios? "Today is his ¿Nunca te day. has parado en el espejo y dicho, este es el día del There Señor? is power El Señor hará grandes cosas. So, do you consider the days and hours and minutes we are ¿Has given to be considerado for his glory? Los días, los Isn't that a good minutos, thing? las horas que has dado para That's la genuine gloria del content. Señor? That's awesome. Es And again, some people can maravilloso. take that and say, well, I just got to do churchy things 24/7.
Y hay personas que pueden decir, no, pero yo no puedo hacer las cosas de la iglesia todos los días. Pero eso no es. Es vivir una vida diaria, pero cualquier cosa que yo haga, por común que sea, hacerlo todo para la gloria de Dios. El Señor ha dicho que somos embajadores. Estamos viviendo para la gloria de Dios como embajadores. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de ser un embajador, viviendo, dándole la gloria la gloria a Dios y representando el nombre de su Padre en la tierra. Nosotros somos embajadores para nuestro Señor. Así que cuando somos rechazados, heridos, cuando estamos solos, cuando estamos tentados a que la carne nos domine, nos damos cuenta que la carne no es buena, no es algo que se vea bonito. Si nosotros somos embajadores y hemos pasado por esas situaciones y sabemos que el Señor Jesús también ya pasó por eso y que el Señor Jesucristo lo manejó de una forma diferente, nosotros podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor como embajador para la gloria de Dios. Así que hay muchas cosas que nos retan en esta vida. Hay muchas cosas que debemos de recordar cuando estamos viviendo soledad, rechazo, fracaso, etcétera. Si nosotros realmente creemos, y me refiero a que realmente creemos, que Él nos ama, porque lo hemos oído por mucho tiempo en la iglesia, lo has leído, pero ¿tú realmente lo crees? ¿No han oído la historia de ese hombre en los 60s que caminaba sobre la cuerda floja? Creo que fue en los 60s, pero él cruzó las cataratas del Niágara y él llevó barriles a través de la cuerda floja, hizo un montón de cosas ahí muy extraordinarias. Y le preguntaba a la gente, ¿ustedes creen que puedo hacer esto y aquello? Y la gente le decía, sí, claro, absolutamente. Y luego dijo, voy a llevar una carretilla al otro lado. ¿Creen que la puedo llevar? La gente dijo, sí, lo creemos. Bueno, ¿quién quiere ser voluntario para que yo lo lleve del otro lado en la carretilla? Ni una sola persona quiso ser voluntario. ¿Qué significa eso? Que no lo creen realmente. A eso se refiere el Señor. Esa es la fe que se necesita. Una fe que muestra una relación con el Señor. Y eso es de lo que estaba hablando, ser embajadores que tenemos una relación con el Señor. Escuché una historia que dice que si realmente crees lo que dices que crees, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu estilo de vida. Y más precisamente Jesús va a cambiar tu vida si tú realmente crees en Él. No vas a ser el mismo. Y si eres el mismo, vas a estar muy incómodo porque el Espíritu Santo no te va a dejar en paz. Tal vez nosotros nos sentimos que no estamos en control, especialmente durante el último año. Tal vez hemos sentido que ya no tenemos la libertad de antes, pero ¿cómo respondemos? Nuestra respuesta debe de ser como la de Cristo. Imagínense cómo respondieron los discípulos, unos corriendo en la noche, Pedro sacando la espada.
Eso es So responder en when la we tend carne, to en lash nuestra on those humanidad. times, we ask ourselves, is Jesus in control? Pero debemos preguntarnos nosotros hoy God en in día, control? ¿realmente Do we Dios está en really, control? really believe ¿Realmente that he is in real, pero control? de veras So let's look at creemos que verse Dios 2. está en control? As you Vamos a have ver el given verso him 2. authority over all flesh, that he should give eternal life El to as Señor many le ha dado as autoridad you have given al him. Hijo So God the Father has para que todos los que authority creen to en give Él God the tengan vida Son eterna. all authority to then give El Señor eternal nos life. dice que Él nos ha dado potestad sobre toda There's a carne critical para component que dé to that. vida He's eterna a todos willing and los que able and authorized le to give diste. eternal life. Let's look over to the right at 1 John Y vamos ahora a verlo en Primera de Juan, 5, capítulo 5, 11 to 13. del 11 al 13. First John 5, 11 to 13. Primera de Juan 5, del 11 al 13. And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in his Son. That's an emphatic statement. There is no question about what you have and how you get it. Verse 12, he who Primera de has the Juan Son 5, has life. Emphatic, absolute 11. assurance statement. Y el testimonio You es have the este, que Dios Son, nos ha dado you vida have eterna. life. Y esa vida está en su Hijo. Y el que tiene al He Hijo who tiene does la not vida. have the El Son que of no God tiene al Hijo de does Dios not have no life. tiene la vida. Also an emphatic statement. Esta of es una absolute truth. verdad absoluta. Es una verdad blanca y negra. Es una seguridad. Si tú tienes al Hijo, tú tienes hoy en día vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna, para que tengan esa seguridad y para que continúen creyendo en el Hijo de Dios. Toda la escritura, todo lo que hemos leído es para que creamos que tenemos vida eterna y el Señor está en control. El Señor es soberano, el Señor tiene toda autoridad. Nos gusta un rey soberano que está con nosotros cuando estamos en problemas. Yo quiero alguien bien poderoso que esté conmigo cuando yo estoy en problemas. Pero no quiero un Dios que me controle a mí, que me diga qué hacer. El Señor tiene toda la autoridad para darle al Hijo la autoridad de darnos vida eterna. Salmo 55, 22 dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá y no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Así que si el Dios soberano está con nosotros, ¿cómo es que podríamos estar atemorizados en nuestra vida? Este año nos ha lanzado un reto de pensar: ¿dónde está mi certidumbre? ¿Dónde está mi fortaleza? ¿De dónde viene mi ayuda? Echa tus afanes en el Señor y Él te sostendrá. Él nunca permitirá que los justos sean removidos. Así que si estamos experimentando miedo, tal vez estás indicando que hay un área en tu vida donde no estás sometido a Dios. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Yo tengo un par de hijos. Y ellos nacieron y eran unos bebés hermosos y luego fueron unos niños que empezaron a caminar. Y este bebé lo pones, o este niñito lo pones en la parte de atrás del carro
lo abrochas 98% of the time, if not y tal vez either on the way 98% somewhere or on the way back home or de on las vacation veces or wherever it is we este were driving, bebé, you would hear this voice and it would say, cuando "Do you know empezó where a you're hablar, going? decía, I ¿sabes don't a think we dónde should turn vas? there. I think we should turn there. Tienes know que how ir to get acá, home?" tienes que ir I'm allá. like, "You're 3. Este How no es is el it that you camino para don't la casa. trust me?" Y este I'm the bebé adult tiene here. 3 años. ¿Cómo es But I posible can que tell no you in my confíe Christian life, a if I dónde had lo been llevo? that toddler in the back seat with my Father in heaven, Y a veces yo me siento así, Lord, are you sure I que should turn hacía, here? Do you know how que to así get he me sido en mi home? relación con el Do you know the Señor. way? Because this doesn't seem right to Como me. que yo soy ese bebé en la parte de atrás del asiento quejándome de a dónde In vamos. our Lord. Have Y belief mi that He Señor, has mi our Padre best Celestial for es el que va us. As we manejando. see all of Pero yo estoy Jesus' allí, life was spent pregunte y for the glory of pregunte, the Father. Do you think ¿cómo, a He's dónde not vamos? gonna get Y you ¿estás home? seguro que este es el camino correcto? Y esto, aquello, no seas así. Hermano, no seas así. So we just Confía read en in el verse Señor. 2 that Jesus has been given all Acabamos de authority to leer give en el eternal verso life 2 to que those el that Señor were le given dio to him. autoridad a su You Hijo see, para when you see dar the word in the vida eterna. scriptures, so Y all vemos en las authority was given Escrituras to give eternal life. que todos los que You need to creen en wonder Él what tienen it's vida for. eterna. And ¿Pero then you para see qué? also those given him are those who by the power of God believe. We can see more Vemos clearly how even our claramente belief is a que gift of God. We aún praise him for all el things. It is our creer, responsibility la to fe believe, para obey his creer es call, but un, we have the opportunity es because un don de while I was Dios. still dead, God Nosotros first loved me. That is vemos que why cuando estábamos I then loved muertos, him. el Señor nos amó y So nos hizo all of creer this en Él, because nos hizo the Father renacer a una gave vida us nueva. authority. We're going to look at a couple scriptures 'cause it's Vamos always a good to ver take it un back par to the Word. de And so we'll escrituras, flip to the right, Ephesians así que 2, vamos a la derecha 5 and 6. en sus Biblias, en Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Ephesians 2, 5 and 6. You like to hear those pages turning. Even when we were dead in trespass, Nos dio made vida al- con made alive Cristo, together with Christ, by grace you aun have cuando been saved, estábamos muertos en and raised us pecados. up together and made Por us sit gracia, together in the ustedes han heavenly sido places salvados. in Christ Y en unión con Jesus. Cristo Jesús, Dios nos Then we resucitó y look nos at hizo John, sentar chapter 1. con Él en las regiones celestiales. Juan, ahora John vamos a chapter Juan, 1, 12 and capítulo 13. 1, What do we see? versos 12 y 13. But as many as Mas a los que le received him, recibieron, to them a los he que creen gave en the su right to nombre, become les dio children of God, potestad de ser to those who hechos believe hijos in de his Dios, name, who were born a not las of blood, cuales not of the will of the no flesh, son nor engendrados of de the will of sangre, ni de man, voluntad de carne, but ni de of voluntad de God. varón, Praise the sino Lord. de Dios. Amén. And then we look one last scripture here Vamos a at una Philippians, última chapter 1. escritura en Filipenses capítulo 1, verso 29. I was telling you that I had a small congregation, and so when they found something before me, which is more regular than I want, I would have them read it. You can't do that here. Yo tenía una congregación pequeña y cuando Philippians alguien encontraba un 1:29. verso antes que yo, Says, que era "For muy a to menudo, you it has been los hacía granted on leerla, behalf pero of eso no Christ puedo not hacerlo only aquí. to believe Así in que him, espérenme, but also to ya lo suffer encontré. for Porque a his sake." ustedes se So, les ha praise concedido the no solo Lord creer for en the first Cristo, half of sino that también verse, and I'll accept the sufrir second por is from Él. God. But it Gracias does a Dios speak por, to the fact that there is por su power palabra y given to the Son, porque aquí and nos that in dice those times of trouble that we will have, esa autoridad He que will Él sustain tiene us. para All darnos this to say, salvación it y is para God who saved sostenernos us en in our medio de sin. We are called problemas. to believe, and even our belief, our Y faith that Jesus is the vemos que Messiah is a gift of God. Nosotros recibimos ese don de Jesus is salvación the por one who creer, opened pero the aún el blind eyes creer to see Him and the fue deaf un ears don to de hear His Dios. truth. It is all of God and none of us. Todo viene de Dios y no Jesus de is the one who nosotros. opens Todo the es blind acerca de eyes. So Dios. if you have Él a es el friend, que you're abre like, "I los just don't see it." ojos. Y tal vez tú Like, le "Man, has how do you not hablado see the love of God?"
algún amigo y él no lo entiende y tú dices, pero ¿cómo es que no lo ves? ¿Cómo es que no lo entiendes? Tal vez necesitas orar para que el Señor le abra los ojos y les dé vista, porque eso viene del Señor Jesús y de su autoridad. El verso 13 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Rápidamente, piensen qué significa ser la vida eterna. Piensen ahí un momento. ¿Qué significa decir que tengo la vida eterna? Algunos dicen, bueno, podemos ir al cielo y tal vez me puedo sentar en una nube con un arpa y eso no suena muy atractivo. Pero aquí se define. El Señor da vida eterna al revelar quién es Dios. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Reconocer y creer en el único y suficiente Salvador para nuestra salvación. Esa es la vida eterna, la intimidad de la relación con Dios, conocer a Dios. Es ese entendimiento absoluto de la persona de Dios. Toda la gente conoce a Bill Gates, por ejemplo. Son hombres famosos y los conoces, pero si tú te presentas a la casa de él un día para desayunar, tal vez te van a echar fuera porque no te conoce. Conocer a alguien, tener una relación con alguien, es muy diferente a saber que alguien existe. El Padre conocía al Hijo y el Hijo al Padre, tenían esa relación cercana. Y esa es la vida eterna de la que estamos hablando. Esa es la razón por la cual alabamos. Esa es la razón por la cual tú cantas al Señor cuando lo alabas. Lo alabamos en cantos, en nuestras palabras, en oración, en tiempos cuando dices, Señor, gracias por tu palabra, qué bueno que nos has dado la vida, una vida eterna, una vida hermosa. Gracias, Señor. Te alabamos en comunión con otros creyentes porque estamos juntos. Ya sea aquí en la iglesia o en una cafetería, estamos alabando al Señor porque Él nos ha traído en unidad. Y ahí es como estamos unificados. Esa es la razón por la cual alabamos, por esa relación que tenemos con el Señor. Estamos unidos en la persona del Señor Jesucristo, unidos en Él, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. En eso estamos unidos. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta oración nos marca esta comunión con el Señor. Y lo buscamos porque tenemos comunión con Él. Aun cuando sabemos, a veces, por ejemplo, solamente tenemos peticiones para el Padre. Yo creo que todos tenemos esa persona en nuestra vida que cuando tenemos problemas podemos llamar a una persona de confianza, que le vamos a hablar por teléfono y vamos a platicar con esa persona y tal vez nuestra situación no se ha arreglado, pero sabemos que al platicar con esa persona nos vamos a sentir a salvo.
your Savior. Y esa es la So relación que el that when Señor you quiere que are tengamos alone, when con people Él. have rejected you, when you're Tal vez tú te isolated sientes in your solo, house, estás aislado en tu casa, you have that same person that you can fall back pero on tú and know tienes that esa it'll be persona a la que okay. puedes llamar y sabes que todo va a Praying estar because bien you know him, cuando and oras a praying Él. because he knows you. Oras sabiendo que Él te It is this conoce, que tú prayer lo of Jesus conoces that a is a Él. conversation showing relationship. Sabes as que much esta as a petition. oración muestra relación, Sometimes más we que get una stuck on just petición. petitioning the Lord as opposed to talking it through with him as A well. veces estamos ahí Verse 5 also pidiendo y shows pidiendo an en lugar de intimate entrar fondness, en a esta longing to be comunión back con el together Señor. again. It's like that you've been on a trip and you call home. Este verso and you've had 5 a great nos trip. It's been muestra great. esta But when you talk to your intimidad family, you're like, man, I can't wait. de Everything I've ese querer completed, estar I've done juntos. all Es of como these cuando things, te but has I can't separado de wait to alguien get back home with you. There's a porque fondness, está a de desire viaje to get back y tú estás and be esperando with que your esa family. persona That's what you see here in this prayer. And now, regrese oh Father, glorify y me para together volverla a with ver yourself o and the glory which I algo así had más o with you menos es lo que before the está world was. There was a expresando fondness to get back esta to be with them. palabra, Do estar we have that juntos. fondness to be Tenemos with the nosotros Father? ese You realize we anhelo de talk estar about con we are el just passing Padre. through. Ya We sé que talk hemos about this world platicado is not aquí my en la home. iglesia que este mundo no es nuestro But is the hogar, fondness for pero quiero all of what preguntarles, you have here, ¿realmente tienes or ese is your fondness anhelo to get back to the Father de because ir of al the fondness? Padre o más bien tienes un anhelo Does de that give you hope? Does that quedarte give you aquí strength disfrutando de in the las day cosas when que you're tienes feeling down and aquí? realize, you know what? Tal vez All of these things that I love are still not giving me the hope and the love and the joy that I should have. estás disfrutando tanto lo que tú But I tienes know that I will aquí, be home with the Father soon. pero sabes que vas a estar con el Padre Do you pronto. believe Jesus is Lord? ¿Crees realmente que el Señor Believe Jesús es el Jesus Señor? is Lord. Do you daily seek to glorify the one true God? ¿Realmente estás buscando al Señor en todo Or lo are you que haces? complacent? ¿O te has I vuelto guess it's true, but it's complaciente, really not my thing como right now. diciendo, bueno, sí, ya You know sé that que es right now verdad, is the pero worst ahorita thing you can say, no, because if no you quiero realize pensar en it's the real eso? thing and you're just saying, yeah, not Si right te now, das how bad is cuenta that? que eso es la verdad, pero no It's not my estás thing. interesado, That's one thing. But to say, yeah, I agree with that, but I'm going to put that off for a while. cuando dices, bueno, Strong luego voy a caution. pensar en eso luego. Or, yeah, I go to church. In Hermanos, fact, yo I te volunteer tengo at church que all the time. I'm in advertir que every algo está, meeting. algo está sucediendo ahí que no está I bien. volunteer to pray. I'm involved in church. I got the church thing Yo down pat. estoy en la iglesia, estoy voluntariando I don't really allí, talk to God, though. pero realmente no hablo con Dios, realmente no oro tanto. Tengo una Biblia, pero I just don't. I don't know. I como don't que wanna read it. como que no me dan ganas de Can't read it. leerla. I don't have time to read it. Además, ni I tengo can't tiempo read. de Well, there's leerla. audiobooks. I know about the audiobooks, and I could listen to that while I drive, or I could spend time Tengo absorbing it in unos some other way. But you know, I audiolibros que haven't got puedo around to it. leer, pero Either one of those complacencies is cuando rejecting tú the vives una relationship. vida así, quiere decir que 'Cause estás obviously you have some rechazando level of knowledge of God that has brought la you to those places. intimidad con el Señor, But the porque obviamente knowing of tienes God is what alguna you're missing. conocimiento de Dios, pero And with algo the te estás missingness comes perdiendo. those strength in those times that Cuando te there's estás weakness. perdiendo de esta Because having relación the con el knowledge helps you Señor, hay It doesn't help debilidad you in the least when you're struggling. y eso when no you're te in va a trouble. ayudar cuando estés en The problemas. knowing just might even be more aggravating. You're like, I know about that, but it's not helping me. El saber de Dios, pero no tener una intimidad, no te va a ayudar. Jesus has Te been estás given all perdiendo de lo authority to más give us eternal life. importante. Eternal life is the intimate, El Señor nos relational dijo knowledge que of God la and His vida Son, eterna not es just conocer a about Him. Dios y a su Hijo íntimamente, Hear that. It's not just relacionarse about con God. Él. You read back in John 5:39, all of these, you think you're reading all of these, you have such knowledge. Acuérdense lo que vimos hace un But they momento all con talk los about me, fariseos. Jesus Ustedes Christ. piensan que aquí está la verdad. Y They're sí, missing the who. pero están Consider perdiendo who our Savior is, the mighty quién King, es how el grateful Salvador, we quién are es for la the clave grace de given toda us, esta vida. so that we know Him. For those who haven't come under His name, consider Todos los que you no están en what you Él, know about the Bible and Jesus, consideren but it's the who you are rejecting that is que the tal issue. vez han oído hablar de la Biblia, han oído hablar de Jesús.
So how then shall pero we live? están rechazando la How then verdadera shall we live each day? clave de la vida eterna. We live for him and to share his word with others. Nosotros vivimos para Él, compartimos de su palabra con otros And a what if you través de don't nuestra get it? vida, You just don't understand. pero tal vez hay You've alguien heard aquí the que no lo Bible, maybe you've entiende. been in church forever, Tal but vez you has still estado en la don't iglesia understand. por muchos años, pero And no seek him. entiendes, Through his word, through his people. no Be in lo has fellowship with his encontrado a body. través de su palabra, a través de I su can't pueblo. tell you how to find that, but I can tell you what Scripture Y says. yo So don't listen to what I say. te puedo Dig decir, into the Word. no oigas lo hear que yo what te digo, he says. oye lo que dice la palabra. Chapter 2 in Proverbs. I'm just going to read the first one. Proverbios 2 It says, "If you accept my words dice, and store up my commands within you, listening closely to wisdom and directing your heart to understanding. Furthermore, if you call out to insight and lift your voice to dice, understanding. si tu oído If you inclinas seek hacia la out silver and sabiduría search for it y like de hidden corazón se treasure, entregan a then la you will inteligencia, understand the fear of si the llamas Lord a la and discover the inteligencia y pides knowledge of God. discernimiento, si la For the buscas Lord como gives la plata, wisdom, como from a his un mouth comes tesoro, knowledge and entonces understanding. He comprenderás stores el up temor del success Señor for the y hallarás upright. el conocimiento He de is a Dios, shield for porque el those who Señor live da la with integrity, sabiduría, so that he conocimiento y may guard ciencia the brotan de paths of sus justice and labios. protect the Él way reserva su of ayuda his para la gente faithful íntegra followers. y protege a los de conducta intachable. Then you will understand righteousness, justice, and integrity, Entonces and every good path, vas for a wisdom will enter your heart, and knowledge will delight you. Discretion will watch over you, and understanding. entender lo que es la palabra de Dios. So there's one more bit of information I want to share. Hay un poco más de información que Come quiero back to a close. So if you're picturing Jesus, compartir con he's ustedes. doing this for a very specific purpose. He stops El and he Señor lifts his eyes to heaven and starts to pray a very personal prayer, quiere a que very tú relational prayer in front of his disciples. He is teaching them escuches lo que Él how he interacts with quiere his que Father. He's teaching them about the entiendas. En relationship. este verso, en este capítulo It's 17, a el very Señor private está conversation, and if hablando you con sus look back to John discípulos. chapter 11, I just want to compare something with you. Vamos a In Juan John chapter capítulo 11, you have 11. the scene at Lazarus' tomb. Está la escena de la tumba de Lázaro. And you know that at the tomb Jesus was Y late. He delayed his sabemos coming que el and Señor Lazarus died. Jesús Lazarus was dead in the tomb retrasó for 3 su days, and llegada Jesus, y he ya gets estaba there, and they're muerto like, cuando "Well, what llegó. happened? Why didn't you come?" Y sus hermanas le dicen, pero ¿por qué? And he ¿Por qué no answers llegaste this a in tiempo? chapter 11, verse Y 41 el and Señor 42. Then they took away the stone from the place where the dead man was lying, and Jesus lifted up his eyes and said, "Father, I thank you, El Señor you les have dice, heard me. Señor, gracias porque me and I escuchas. know that you always hear me. Y tú siempre me escuchas, Because pero of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me." See, all that he did was always Todo lo for que the he glory hecho, of God and for lo he hecho our por la gloria del edification, Señor. to know how he talked El with his Señor Father and how important it was to have the certainty of belief that the sabía Father listens to you que el Señor le escuchaba and to siempre. also share it with others. This entire book, 66 books with over Y 44 todo authors, este libro, was dedicated la and inspired Biblia, by God so that we would 66 know that libros del Jesus was sent Señor, and conquered death and that we have eternal están life, which dedicados does mean we al live Señor. forever with him, in relationship with him, because Y he nos knows ayuda a us. entender And cómo vivir know en him. relación con el Señor. so hear his spirit call you today. Aquí, a Jesus través de who la came, palabra, lived a perfect el life, Señor te está who had glory llamando. before the earth was, has been given El the Señor right te ha to dado give us eternal life to those who believe la oportunidad de tener esa vida eterna by God. y de He conocer gives y power to ser confess with your conocido mouth and believe por in el your heart that Señor. Jesus has risen from the dead, so that you can know him. porque tú Is eternal life. puedes conocer al Señor de una forma íntima. Y That the eso Lord has es spoken la to vida you today eterna. through his word, Y yo espero que en esta mañana el Señor te haya through the hablado, Holy Spirit's conviction, que his tú hayas encouragement, escuchado his word for you,
su palabra en esta mañana.